Hi everyone, this is my mother, 46 years of age. I am going to interview her about what life is like during their times in relation to tourism and hospitality, on how do they receive guests and how do they treat guests. Good evening, everyone. Well, as a Filipino, we all know that every people living here are kind and hospitable. We treated our visitors well, and we also welcome our visitors with a warm heart. So, kining hospitality no, maujud kini ang trademark sa usa ka Filipino. During my time, lipay kayo kung makakita og mga langyaw o turista nga mobisita sa among nasod. Amo akining itrato isip usa ka espesyal nga visitors ug naajud kanunay ang ginatawag nga hospitality. As a Filipino, sa matag bisita nga magpabilin sa usa ka panimalay, aduna jud tay usa ka kapistahan o usa ka ingrande nga selebrasyon tungod kay kini usa ka paagi sa usa ka tradisyon alang kanato sa pag-andam sa abunda nga lutong Pilipino alang sa mga bisita nga makatilaw sa atong kultura pinaagi sa mga pagkaon. Dugang pa niini, ang malipayong pamilya kasagarang andam nga mo-accommodate ug muhatag og panahon uban sa mga bisita. Dugang paniana, kitang mga Pilipino kasagaran andam nga mo share dili lamang sa mga pagkaon kundili sa atong tibok balay usab. Sa pagkatinuod, kitang mga Pilipino kasagarang mutimbaya sa atong mga bisita gamit ang mga pulong nga feel at home aron makasiguro nga sila komportable sa ilang pagpuyo. Alang natong mga Pilipino, usa ka kalipay ug kadungganan sa atong nasod ang pagdawat sa mga langyaw ingon man sa mga bisita aron pagtukod og tinuod nga relasyon ug panaghigalaay uban kanila. Maura na akong ma-share no ug daghang salamat and God bless. Question number 2. In your own opinion, what are the contributions of the 21st century to the history of tourism and hospitality if it will be studied 100 years from now? So this is my answer. Tourism and hospitality in the 21st century examines current global dimensions, patterns, and trends, provides a view of the external environment in which tourism and hospitality industries operates, reviews past, present, and future tourism and hospitality research, considers trends in world population and standards of living, examines current and likely future trends and developments in work and leisures, and consider how tourism and future tourism may differ from today's tourism and tourists.